Matagal pa. Yun, good day, another fishing adventure tayo mga master. Dito tayo ulit guys, sa port, ano. So, may guys, yung biyaheng to, may nag-sponsor. So si Latsuki TV guys, don't forget to like and subscribe mga master. So ayun, sama natin si Master Gerald. So king hunt tayo mga master, magki-king hunt tayo ngayon. So let's go. Bakit mataba ba? Hindi naman mataba ah. Wobble eh. Kahapon, magdamag maghapon kami sa... Nasira yung ganyan ko. Ano, lapis oh. Kita mo, ayun oh. Nakikutan ko dito. Isang dalo ko ngayon. Mamaya na. Ayun oh. Nakita mo? Drag. Top casting ah. Uy, ang layo. Ang layo. Oh, strike. Cross. Look behind, ha? Hindi na puruan. Di nadali? Hindi na puruan. Kala ko strike na. Cast. Continue. Stop. Oh, strike. Fish on. Fish on guys. Huli. Kap. Casting. Nakama. One down. Malaki. Cast. Ayun oh. Dito ka lang maghagi sa ano. Dito ka lang sa area to. Kasi hindi to sila gaano. Cast. Cross. Okay. Casting. Strike. Mission tayo guys. Ay. Casting. Dapat nakatingin. Kap. Gerald, asa gap? Cast.
Matatanggal na. Oo nga, nakababa. Dalawa. Takgal mo dahil sa yung mungkin niya kanina. Saan yung inano ko sa'yo? Diyan sa taas. Sa taas ata kap. Ata. Parang dyan. Hanap tayo ulit guys ng ano. May mga tumatalon guys na king. Cast. Cast. Wala pa akong nahuli. Ha? Wala pa. Meron yan. Ikaw, ilan na? Dalawa. Tatlo na sana nak-unhook yung isa. Oh, huli. Huli. Fish on. Baba ka. Dito. Oh, baba ka. Kas. Walang pulo. Kaya nga. Makagat. Yeah, baby is coming to you. Asa yung lakay? Tayo pa. Wala pa na. Yan lang uli mo. Tumatalon lang sa harapan mo. Lakay. Lagay ko lang. Open mo na uli. Casting. Sa likod dami din oh. Anong nagamit niya? Talaran niya. Anong po? Bakit lang. Pero nakakit niya ng malayo. Sakit sa likod. Oh, strike. Strike. Huli. Tuwa ka na. Ano? Oh, that's the good side. No one. Fish on guys. Kasi. On. Wow. Good size. Malaki rin to, lakay. Ito malaki. Malaki rin to. Sana. Dati na. Kas. Tandaan mo lang casting. Kaya nga. Big one. Good size. Yan na, malapit na.
Lexi naman. Paul hook. Paulok ba? Oo. Ito malaki yun sa kanya. Harap ko doon. At papitik yung lure. Malapit na matutulog. Paulok pala. Kala ko malaki. Wow. Big one? Silat. Cast. Uy! Casting! Benta kayo data loryo. Nick, takal. Size bro. Huli. Strike. Fish on. Size. Huwag na patagalin. Kailangan mailand. Danger, brother. Danger. Use the long one, not the plier. Lakay. Sanggap. Uy. Yun! Strike! Uy! Siya na, may huli yan. Oh. Uy. Dito ka lang eh. Uy, big one. Asa yung gap? Yap, yan sapuan. Casting! Kam. Walang kawala to. Uy, ang layo pa. Tras ka. Nice. Tras. Oh, sorry. Asa yung kunting lakay? Parehas tangawang ti makanala kay kinanta. Sa bilangan. Bilangan di bagay. Open manhole. Ay, baliktad. Ayun ta. Go. Dito ka. Casting. Malaki yan. Wait, you see, I'm at the back and I'm at the back. I'm at the back. Uy, laki niya lakay. Gerald, kaya pa? Kayang-kaya. Ilan mo yan? Casting. Wow, ang haba. Swerte. Wow. Sa Gerald. Asa na? Kailangan kang ta. Ay, barakuda. Sherry, lakay. Okay. Barakuda. Sherry. Barakuda. Laki. Brad, video kita para
Saan nalakay? Bibigay ko kay Conrad. Bibigay mo si Conrad. Rod, sumakay ka ba? Bira lang isang... Laki oh. Pero malalaki. Uy, ang dako! Uy, laki. Wow! Ganda ng barakuda. Ang laki. Rods! Ang laki. Nice. Laki. Rod! Sumakay ka ba? Cast. Kahit saan. Kahit sandali. Oh, uy, uy, kagat na pala yun. Ay, nako. Kagat na pala yun. Sana what? Strike na pala guys. Uy, dalawa. Dalawa? Wala na. Uy, Dito ka. Dito ka sa Bangkok. Dito ka sa likod. dito na. Ang laki. Gap. Uy, Wala. ha? Ibaba mo lang. Hindi, good size, good Good size. size. Atras ka. Nice. Akin yan eh. Sa'yo ba yan? Sorry. Sa'yo pala eh. Sa'yo na. Uy, grabe. Nakabawi ka agad eh. Di man lang pinaol muna. Ano yung Sa thing mo? taas laki. Yung sa pin niya sa taas. Ay! Casting. Baka malaglag ka, Gerald ah. Casting. Ayun oh, mali. Oh, strike. Oy, puta. Umaabot. Ay, hindi. Sayang. Silver. Sayang. Ang dami nila. Oh, ingat sa loob. Ingat. Careful guys, careful. Ang dami nila. Kulay? Hindi, kalas. Tingnan mo, sila. Casting. Oh, 8-7. Okay. 8-7. Come to Papa. Oh, 8-7. Ay. Narinig mo yun, Rods? Open the basket, ha? Open the GoPro. Rads, narinig mo? Ay, hindi maikot. Ay. Oh, Sherry. Ayun, andun sila, oh. Sherry. 8-7. Bro, your line ha. Baba ka para maka. Come here. Baba ka. Uy, sorry. Oops. Laki, 10 kilo. Yung iba walang pasok ka, ano na yan? Alas 9 papasok ko lakay. Ikaw, wala pa. Basta Mati, may deal to buy. We will add additional time. Okay, another give us 308. Okay. Uy. Huwag mo pakawalan yan. Oo. Ano lang.
Huwag mong birain. Huwag mong birain. Hindi, maganda yung tama. Ha? Maganda yung tama. Oo, okay yung kabila. Sa puwet. Come, come. Bigat. Bigat daw, paluhok. Hindi. Wag naman pa look. Nakikitang mahaba eh. Yung kanina Ay, mahaba. lapis! Ay, palhok, pakwan, paturitret. Ha? Paturitret, pag ganyan, oh. Pero okay na, good size. Malaki. Malaki konti. Yan ang huli sana. Uy, matik. Huh. Ilan lakay? 8-7? Saan yung mark mo? Sa taas. Eh, parang na ano yung ano ko. Gas. Ang na-injured ako ah. Dito, ganyan mo, oh. Para, kuhan, hindi masakit. Sakit. Kanina ka pa umahabol. Casting. Oh, strike, strike. Fish on. Ay, nakawala. All 8. Ay, ano naman. 9-8. Gamitin na natin to. Gerald, huwag ka pumunta rito. Ayo, ha? 9-7. You go here. Gerald, gap. Uy, ayusin mo ha. Baka sabotahin mo ako. Relax. Uy, laki. Magkaway tayo. 9-8. Saglit ha. Pamakakan yung ulong ko. Maganda tama? Parang. Maganda tama. Saglit ha. Nice size. 9-8. Eh! Tanggalin mo na. Uy. Kap, sinamang adi pa na nagpatulak. 9-8. Wow, talaga. Wala pang senyas yan.
Casting. 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 Uy. Oh, strike. All 9, Gerald. Ay! Kawala! oh, strike. Hinabol ulit. Tumabol ulit. Casting. Gerald. All 9, Gerald. Casting. Woo! Ay, wala nang lakas yung ano ko. Dilis ko na dito sa manok. Oh, manhole. Saan ba dito? Ang lakay. Wala nang tubig. Walang timbalak eh. Go. Kaya naman si Barko na eh. Tabang ko na, umayaw. Kalapuso na. Oh! Uy. Cast. Casting. Oh. Casting. Yun. Oh, huli. Yun. Huli. Ang dami. Dat mailand agad. Op. Ang laki tayo pa, strike natin. Strike. Ano yung gap? Gap. Uy. Yung Gerald. Baka mo, Gerald. Uy, tanggal pa. Ay! Dapat tinak mo. Sayang. Diyan pa sila.
Cast, cast. Cast, cast. Asan sila? Gancho, gancho. Dapat ginap mo. Kaya nga, sayang. Sayang. Punta namin yung guys sa may barkong yun. Sayang yung ano ko, master. Dahil ginamitan natin ng gap guys. Sayang din yung ano natin, stick bait na simula kanina umpisa yun yung gamit natin. Naka-shop na land yun mga master. So gamit na natin ngayon Mino na silver. Mr. Gerald oh, naka 11 na. Subscribe na kayo. So dalawa pa. Kapanood ng live. Ayan na, ayan na. Live. Dami guys oh. So umpisa na ulit sila ngayong hapon. Uy, dami. Dami oh. Grabe oh. Frenzy. Okay, guys, kan. Off, cast, cast, cast. Grabe, lalaki. Kas. Cast. Cast. Ilapit mo ka. Hindi na. No? Ayun oh, pumunta na sila oh. Ang patid na yun. Oh, ayan na. Ayan na. Ayan na. Alis lang. Ayan na. Ayos naman oh. Agis ko lang. Lahat ka nang agis mo ngayon. Kapasan yung gap natin. Uy, foul hook. Asa yung gap? Bravo. Pang 12. Uy, wag mo muna dito ha. Sting. Mm. Up. Wait. Good size. Line up. Uy, GT. You have GT bro. Release. Yeah, ito GT. Okay. Cast. Nagada. Oh, kumagat ka niya. Yeah, this one big. Hindi man lang kinagat. Cast. Tol, cast. Casting. Okay, I need some that one. Oh, This is not big. This king. It's very big. Remove the flesh. The flesh cannot hold the weight. maganda ugaga guys. Casting. Big. Yes, it's big again. Photos. Ay, binangga lang. Oh, uli. Strike.
Labas, kumaka na lang, hindi ka ba? Ang maganda lang sa Megabat, hindi mga tanggal. Lakay yung gancho. Be careful, be careful, be careful. Okay, give me. Gap, lakay. Fuck again, no, bro. Uy, malaki to. Yung isto to kasto, nakagap pa. Hindi namin napingan. Kanya kata ka, lakay. Ay, Kay Gerald dyan. Ito pang ano na, 11. Lakay, gap. There is one box here. masilig mo. Ito yung. Ada yun. Uy! Nakawala? Oh, okay lang. Madami pa. Casting. Kas. Plastic. There is a long flight, you know. Where is the hook remover, guys? I keep two hook remover in the front and one in behind. Uy. Pangit lang uy. Guys, casting. Oops. Okay. Okay. Alcast. You cast first. Fish on, right? Fish on, fish on. 1, 2, 3, 4. Strike. Uy! Putol. Lakay. Nag-win nut. Putol. Ay, may dabak ah. Sakto sa ano, putol. Ha? Casting. Putol guys. Guys. Tapos lang naman, kaligpit ko na ano yung mura tayo. Yung mga natin guys. Update natin mamaya pagdating sa port mga master. Master John, doon naka-16. Oh, hulay. Ayun, nagliligpit na guys. Ay, pauwi na kami mga master. Sulit yung biyahe guys. Kapagod lang pero suabe. So update ko kayo mga master pagdating natin sa port. So dami nating nahuli mga master, pero naland lang natin is 10. Master Gerald naka 16. Dalawang lure na donate natin guys. So hopefully, pero sulit mga master, sulit. So let's go.